Салом алейкум бародарон, манам тарафдори ҳамун акаи таксист ё ки акаи журналист ҳастам. Барои чӣ сабабша мегӯм ки дар Кӯҳисуз зиндагӣ дорем. Имрӯз 23 ноябр чандин рӯз мешавад ки совет надорем. Совет аз соати 7 сар мекушад то соати 5 бигунира. Ин якум проблема. Проблемаи дигар мисол проблемаи мудир гуфта судям. Аз мо на чон қадар дур заводи кӯмир ҳаста. Мо дар ҳамин худи Кӯҳистон дар даруни худи ҳамун кӯмир зиндагӣ мекунем. Як тонна кӯмир аз 500 то 1000 сом мехарем. Барои чӣ? Сабабаш ин ки дар ҳамун заводҳои кӯмира ким кадом компанияҳо гирифтагиян, намедонам ким кадом хиши ҷаноб мешидиян, аз номи ҷаноб кор карда ҳама чиза қимат кардиян, налога бардоштагиян. Мегӯян аз ҳисоби ҳамин налог як қопчаи майда кинигара 30 сум 40 сум мехарем қариба, 20 сум сар мешавад. Мисол гап, манам тарафдори ҳамин бародармон акаи таксист ё ин ки акае ки журналист ҳастам. Боқис дуо мекунем бародаро ки дар Кӯҳистон беҳад ҳолмон табоҳ ай. Ассалому алайкум. Acil zang zadi. Ozi. Acil zang zadi. Kati yagun kap jadi jangan acil zang zadi. Şu da grup para fayda kena kita berawas tamam. Kita kol sekali. Kol sekali. Tamam. Dastaya tanışıldı. Oz hama şaşını metin. Yagun guru da şomilay. Daçxali guru. Chikali guru. Trem kaza da quradi. Ягон чи гуфтаги нест. Чико кадана? Chikali guru. Барои чӣ съёмка кесай? Барои ними ҷой истодагӣ ту. Инҷо чиқад? ҳамин ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ҷамоат Ҳайдар Усмон, Кулангир, свет нест. Свет халқанда нест аст, талбаҳои раисонда свет ҳай. این وحشه کیم به مراجعت همین کدان داکور وحشه نمیفهمید خلق بیگناه سویت که بی سویت میشناد رئیسوی توبهش دار میگیرند بیزار شدن ای جونشون این همین مو هم خیلی نگاه کنیم که شب و روز کار میکنیم با مو نیزانه نه فرزند کانک برادیا گاجیوی اون گفتی همو گاپو این داکاکی خپوری خیلی موجود کنیم این اختون بگین اینا خای مایلی خای ماینا نه ما باختو نه گروه 24 نه گروه 25 نه 26 نه 27 ما یگان گروه نیستم یک شهروندی عادی غریبم نمی غریبی دا کار میکنم خرواری سگواری شب و شب روز نمیگم یبانو تجیدگی کار کردم که یک نولانم بیام بوداکم دا روی کنم خلقی تاجیکستان نه به طرف نه باشین که امروز اورکات فقط ترا میکنه روز دیگه مارا همه را میگیرن آخه چه خیلی فوران هم خیلی میکنن در امانت خدا باشین خداوند نگهتون بداره